Kemana kalau ini? Oh, cuma kesim tanah. Sampai pani itu benar. Kalau kalungod is na Amen. Septirna bumi sang Hesria. Kacienin. Evil Adam hena. And then muan sungi ting thei ra. Aza te inan thei asina in ting kung pakat. Siya ta thei na ting kung isin ara chunan lau ding. Dan asile nan ni nan teng ding. Ya, Evil Adam hena. Kacienin. Araksim. Kacienin bindung tua tika hiding in the Sersiam na asinan hitayin in the Sersiam ito ka patianin Evil Adam i hingranan ay lenan titeng ding ati mi at ay luanga chui chi na ka in kantongi chui chi na atak ti mi te mutu Teti ikan mak ikan si. Patianin atong dikahit patianin atong kamcu i taki ngai ding. Atang tak di kan hitau ring apa tu kan si. Patianin ini minum arak tua laya. Leilung isin lei put alaki minum atua ati. Relay put in minung atua tika minung asilaw nung nakanay silaw milay asilay lay put patyan abon laki minung ahon tua tika milay lo kasi mitski asilay nung nakanay silaw patyanin asung taraw ulit nung nakaraw Sui laylungi alak mi at larin awon pot lo akan kak minunga pangtang. Si nakakatsumi asi. Laylungi patien atwa mi le patien sumi si arami haraw tenoka minung si nakasi. Siro nga tu sim tu bong tekat sang sri sunga. Laylungi tuwa mi tu laylunga akir dengi. Patian ini cerami patian kan kalau patian ini akhir sading ya atilah cemir kasih asnain Yesu Kristus ini rundam nagi ruanga i taksa kali rundam sih itu kahing hi cintu nu kan pumi kapiang tero ya ibu masih Yesu Kristus orang tumsana junsu hilai lungi akong odingi akat dingi athan lahi akong dingi apau salte dingi kan mamakin kan dingi sutin berawa para kan tongoding juro asi bible mithi la itu mithi atino la itat ati jaro ati le athau salte ding kan ni tal Yesu Christ scripture at ken lau panga chun chu i thi na ki kan tong puding zau ha mai sa zau ha neta i men tha asring asna in Thessalonian bung khat chang ni chang tumpi Thessalonian chapat pakhat na atumpi pali khate thei ya Jesu ki kan suma chun ati thi na kin kan tau sal ding Corinthian sakwat pakhat na atumpi thei nga khate som hal to nga mo chi na tur khuya sau ya di ito kakan mo thei mi chi na ki turarak ne mit hat thei turarak ne in adero chi na
asinain Giêsu Christ tiếng làm ta và đi achina cũng nếu mà thấu sao na để run đầm na tiếng của sân đi ra ra chui si na cái tủ rồi in set lấy lung tủ ni rồi tủ này bị thì mi chai thế mi atur cái đàn cho quỳ phân là chút thật thấy gì chứ chút cái gì nung rùn khá atur khá lát sạch thế là alu ka subek sa amongin tan ton house la yang pamiti na anay nun la subek in Jesu Christ hi na in ne saki amit ha na aturbol in ton house sakche hi na ka jiang pan gam para tunay tenon lo dingin le inset swat tenon lo dingin Jesu Christ hi na in ne so nga si dok 1 Corinthians bung hi nga tlang song